Nepal songo chibanari anyo saksut mas kumanirang siang ha aro dengtang bia brango ni ke jangi thang brangko nik sona maninga asam adoko konda chet na internet service rangko op kha chinagta adok sogori rangi etani rangko unanga cancer sabisi ko nengre e aro nama dam rango ba komia dam o sana managta mizal sani ba ko thome chanchir manga bulshi chisni sanang hinga ba mi chiksaksa ko otorek soni driver dra e khalaka sakani ko numchakso dal salni skang ba koborang na koborang na isman salantian ya chkoborang kokna sunamania koborang ka atsinda juruk ne kuna India so cancer sabisi ko altue aro kra damo sanabana ni rang ko rakna chol ko managta mizal sani ba ko shillong songzmani state convention hall o adokni health and family welfare department aro Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI baksa bakrme chanchimani rang ko rakaha ya Tomanio Health and Family Welfare Department ni Minister Dr. Emfren Lingdo mungsong ba sokobang nge cancer sabisi ko altuay aro kra adamo sanabana ni rangko o nama nagta kadonga ni rangko nangan baksna gamchat ani rangko agan talati onanga ha pangbatan da auroro cancer sabisirang thangdor krikpainga yani aslo kangal sorgirang de sanabana ni rangko anyo neriga ni rangko chagrong na nang toknyachim apsanaken Tomanio Principal Secretary Sampat Kumar IAS Commissioner Secretary Dr. Joram Beda IAS Negrimsni Director Professor Dr. Nalin Mehta Arom FICCI Task Force Cancer Care ni Co-Leader Raj Kor Dongpai ba kor angaha ar gapan dingtang gabrang ba bakraha Cancer sabishko tarake namerike poreker enina mangens ore yan sanshap kabang na mangen ar yan nambeg banggen ne ba thalata ni rangko ningon ya sabishiko sanani gman namerike sanchi jakurangko ina nang chumota ni ba yeta ha yana greba cancer sabishiko sansakram center rangko abal batatna mobile screening unit ko bariatna scheme rangna thangabe shani kita dakchakani aro adoko tamuku jakhalani rangko kumiatna maksue sanchi ramaha Garo lakidoni tikirang ko online kita briat na sking perang screen on king pa number na call khate singsan dia tamangen Garo ni je ba ko iba ya Garo lakidoni kufon ba tikirang ko briat na manegen ticket kungsani damara hazal sal sabunga aniba hazal bi mangmang san kufon ko frin khaya ar sak hazal brisan bre na chol manegen mangabon kobor hok ne kuna Madhya Pradesh adokni damsa biapo bulshi chisni sanong hingpa mechik saksa ko Auto rickshaw driver dra ek leke khalake roha je obostha khon Madhya Pradesh adokni Jabalpur mangaba bia poniko sonibal saniba ko obosthang jokin ba khna sunamana ha matnanga mangaba ba dostonga ne chana ko maningba anuj kewat mangaba nga jian auto rickshaw driver ongyachim ya mande ko saksa me chik jian khalaka khoman gbang achim uni badi khani rang khoman soni zaman sa ya dos takbani ko sako raka jakurang ko ri na ba chinga ha koborang khoman soni de ya bal chisni ongpa me chikara Bihar a dok koni dengdan thang bia prangona songrena anemak soen ba wan thang ma aphana skarang ke agan gija wa ya Madhya Pradesh a dokona e bain ba Jabalpur mangbauna sokbaha Arya Jabalpur mangbao wa gapan bia poner inanin ba auto rickshaw driver baksa agan grkaha aruko saledo nagta aganang ha yanike saledo na aganani zaman sa uko damsa bia ponar mangen ba uko driet leke khalake rohachim yame chikni saksan wani korken ba auto driver una chani ngani rangko na ba chiha ha ar jamana uko dakcha ka raken ba dengthang bia prangonar mangna ba chingska ha Yaniki driet lekaba biaponi wanal jokpe jokbana manaha aro kewat pa gapan biapo dongpa police station o sefang pa na riangin ba wan thangna ongman obostarang ko police rang na agan thalate onang ha badi kani rang ko man soni zaman fokso ek o sega ten ba dos takba khor na ba chingska ha ya obostha ko knana skhang ba Jabalpur biapo saksa me chikko Bangija salnas kang mangmang san jin madra et leke saknate do nang ba ko ba khna suna manachim yanik ba obostarang ko khna suna da oman rong yanik man me chik bi shirang na simsak china aramkra ni rang ko rak china gta uyata ni rang ko nang ha Mungban Kobor Nepal aso chi banari anyo
Mizal saliba kuna sak sotmas kumanirang jang hitang ko gamat na nga aru sak kola chidok na baten Nepal songo chibanari anyo ja changirong barang aru sak na gaprang ko segadani gapanga Jemanirangan sak na irong nanangay chim omangko sansakram biya punar mga aniba bangbata biya prangon chibanari anirang tangdor kriknya selo niriganirang ko chagrong na nang skenga Nepal Sony Police Deputy Spokesperson Biso Adhikari Andak Etalatan Irang ko nga Daudpa Chung Area Oba Biapo Sak Sotmas Kumanirang Siang ha Mongsombati Himalayan Nation Biap Sepang Rango Yan ka pa obostrang ko nagnaam ang batinga Himalayan Jare Krango yan ka pa obostrang ongrong bata ni ba uwa talatang ha Sakna ka ba manirang nadakchak anirang ko nang na Rakben Krenge Kamrang ko nga Mongsombati chaanir nga nirang na bangbata nuktuangrangan ni kejang itanan ng tokingjokin baga nga ha. Uni talata ni kitade saksot bribri manirang daw dapat kumakui nga arya gamagpa manirang ko sandina abaching ha. Sak chidok manirang de Kathmandu Valley o gamay nga ninba uyata ha aru sak khazal sanabaten naljogata kuman gaparang donga ha. Adhikari andake ba talata nirang ko nga dam sotpribri rama surkrang nos tunga ta ko mantoka aru songre songbat ka bamandirang salantian nirang ko chagrong na nang toknya je bia prangon nirang ko man gabanga chmiya bia prang na dakchaka nirang ko na prime minister aru minister rang dakchaka nirang ko na riang jok aru gapan bia prango chani nga nirong ija gabrang ko nirok simsake kam khachina raken ge ta nirang ko nga ha Kathmandu area rang ori chugumak area rangon Bijoli dungijani ko chagrong na nang toknya aro pores kiani ko anyo nirikani ko chagrong na nang toknya ha sak hazal gatham na baten sipai do ko aselong ba bia prangona wadata ha aro naljokani ko ninga mangaban kobor Asam adoko chabo krusye ba niye se pore ko pas kana manjanagda Asam adoko dal sani ba ko konta chetna keng Internet service rang ko op kae donangen ne mizal sani ba ko samadok sori rang uyata ha. Ya internet service rang ko op kae donanira Assam Direct Recruitment Examination Center rango ni sega parang ko bonat na mukswane sa yan ba kamrang ko kainga. Chungmotan frang ni chet kolachi bajuni antamni bri kolachi bajuna keng Ningtata exam center rango ni siani rang ko dakna manjanagda jakurang ko diang ha. Ya ADR for ekarang ko segabrang sak laks ni hazal kola chibri sochet candidate rang donga ardam so chachet korukni bia prango seanggen ya for ekarang ko dam koruksni de shigrangon sena chorang ko mainganin ba wamang kobor na uyata ha dasalis kamba koborang ko kna tumsoing bas kani blog komentela adida suminjona shimangna kani ba koborang ko parete yon tegen blog komentela